عليك يا سيدي يا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا باب نجاة يومنا يا سيد البراء روحي وأرواحي العالمين لكم فداء جئتم وطابت الأمر فيها فيا ليتنا كنا معكم فيا ليتنا كنا ونكون قولا عظيما. السلام عليكم قال علي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يا إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kaulirala alamat kala sakura jere ala kacang ala kacine aga taro ala kaya kong niyama hine ala ukian jere alhamdulillah di kumanya belajar buatnya aku kusuk ulama muslimna niyakilla nanti kurai ini adalah ilmu la dala sigilu में sigi mi na kubola ibi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi wayu bi kira ka wati mina akura kubola ka di wati amado ko kila dala fi na kubola ale se ka bali ana na ya yebi alisini nda ko silamo don brado nangu don bagaw mu yere nyaani mu yere la donina ali bi olu be ka recherche le ke ka ba fu ke ko nyali ma ko sigdam be ka ke kalo na ko ajura zi ko abe be wa ti be o ale sino adesina ma ban ka ko ya ala be sa ba ko la nan dula sa ko na a ki la sa ko yere mana mena de ko de sakula fuli chama kilola ala be sawama ula amadu anam fa nam ba wana karamo abena dilim fuli ko fe islam ya fuli am yala di kandu arwe tu hormala ala matel nangwa sigila ashura sigila nuri kira Muhammad Salma Imam Muslim alaihi salam alika sangat dalasi amala jadi kan dua orang malah alamatkan
aw yeni aw on ma kala kanu kala barakala sabu imam Musa alayhi salam anjira alika jama'ulula anjira ka jama'ulula na ko la ko men na si ko mi ga nyebla ke sanga dola wati jume amba do ko ala ka ankere gani ko ma jayi ambe joga sanga sigi nyebla le la ay ne do nyema ay ne do nyema amba le ka sanga da sigi nyebla le la o dante ala kira bola kekele mina aka zuliya la amu ka sanga da sigi nyebla le la ala kira bola mina o bina wo ko be ke togodi kan o ga ngo ko ke ba di kemi ga ko to ki don ke de kuma na wo te kuma te o kira kuma ni mo kuma za kuma te kele de ay jamana ko ke president be kuma do fo mo da jati abo mo kuma za be kuma do fo mo da jati me president ga ko a ko ko bala dudigi fe kuma ani dudigi fe kuma kele de dugude kumakan ani dugudi kumakan kelen tɛ ala kira de ko al-Husaini minni wa ana ko imam Husaini bɔla ale kira la ko ale kira bɔla imam Husaini na imam Hasan ta mɔden wa kira mɔden tɛ wa imam Zaini Abidina kira mɔden tɛ wa imam Muhammad al-Baqir kira mɔden tɛ wa imam Jafar Sadiq kira mɔden tɛ wa imam Musa al-Kazim kira mɔden tɛ wa mais olu ka mun de kɛ kira la ko kira ma ko bɔra ale kira la mun ko ala bɛ sa ma hakili ma la d'a ma ala kira bɛ ka ko ba de fɔ nin yɔrɔ la ten a ko imam Husaini bɔra ale kira la ale kira bɔra la imam Husaini kɔrɔkɛ de ye imam Hasani o kuma bɛ kira ɲininka ko kuma imam Hasani ye mun k'i la kuma n'a kɔrɔ don ala bɛ sa ma hakili wala dama ala kɛnɛ ka kumakan an tɛ se k'a ta ka kan sago ye an b'a ta kira kɛ ka dabali la kira kuma na tiɲɛ na mɛ kira ka laɲini ye mun ye n'an y'o bila ala kɛra kumakan ɲɛfɛ an b'a ka kumaw faamu i ma ye kɔnɔ tafsiri ɲagami na caya la wa an ko an bɛ kɔnɔ tafsiri kɛ n'an ka falsafa n'an ka balaga a n'an ka nawu n'an ka filosofi ye k'ala ka laɲini to yen a tɛ se ka faamu an bɛ kɔnɔ jigi a la kan de la mais arabu bɛ tɛna kira ɲininka ko yɛlɛ fɔra ko ala ka laɲini mun ye wa jaa kan ko tɛ kan ko tɛ laɲini ko don ni laɲini faamuya dɔrɔn lafiya bɛ kɛ i b'a ye ko i n'a tɛ n'a ka kaw sara ala ka laɲini Fatumata Zahra de ye komi a ko an b'an kan ta ye an ko ala ko kira ma ko n k'i sɔn alijinɛ kɔji la alijinɛ jɔla cɛ min kama n'ala ko n k'i sɔn o ji la o ye mun ye n ka bila d'i ma n ka bila d'i ma bɔlɔtɛ min b'a kɔnɔ n k'o fana d'i ma n t'o la o ni bila dila kama ma wa ala bɛ sɔrɔ ma hakili ma d'a dan ma kira ko imam Husaini bɔra ale kira la ale kira bɔra imam Husaini na an b'o de fɔ kɛ ko al-Islam Muhammadi wujud wa Husaini baka o kuma kɔrɔ de ye kira de nana n'a ye a ka sabati imam Husaini don kira man ka bɔ ale kira bɔra la a man k'o fɔ mais laɲini ye nin bɛɛ ye u bɛna ɲininka mɛ mɔgɔ sɔrɔ kira mɔ don waati ka sigi kɛ mais e min bɛ ka ɲininka yɛrɛ dabɔ problème bɛ ne yɛrɛ fana bolo ka explication d'a ma o tɛ wa a bɛ ka expliquer ma ale min fana ye a tɛ se k'a fɔ parce que a ma rode ala bɛ sɔn a ma parce que adamaden ko kɔlɔlɔ b'a ka fisa ni ko kɛbaga ye kuma fana kɔlɔlɔ b'a ka fisa n'a kobaga ye mɔgɔ min bɛ kuma kɔlɔlɔ a bɛ fɔta dɔn mɔgɔ min bɛ ko kɔlɔlɔ a tɛ don ko bɛɛ la a b'a ɲɛɲini ka don al-Islam Muhammadi wujud wa Husaini al-baka o de ye al-Husaini minni wa ana min Husaini ala kira ko imam Husaini bɔra ale kira la ale kira bɔra imam Husaini na n'an ko an bɛ kuma ta an b'o ta k'o faamu cogo di o fɔtɔ an fɛ o bɛna fɔ an ye ko non ko n'an b'o fɔ ko lagosili bɛ na kɔnɔ lagosili kana ka na parce que ale yɛrɛ ka lagosili kɛ fɔlɔ a ko wala tarkunu ila allazina zalamu fatamasukum nar ala ko kana sɛbɛntiɲɛlikɛlaw la dɛ ko n'i y'i sɛbɛn o la dɛ ko tasuma b'i ta c'est dire que jahanama kɔnɔ ka se ma sa kuranaya lo dɛ i tɛna n'a fɔ ko a disa don ko dɔ i bolo a disa tɛ kuranaya lo ko kuranaya lo ala min ka wuli i bɛna n'o y'a ye
an bɛ lafiya ala ko ma wala tarkunu ila allazina zalamu fatamasukum nar ko kana sɛbɛ tɔɲɔlikɛlaw la a kana ka dina minɛ n'a y'a ka seli minɛ o la k'a ka sun minɛ o la k'a ka eji minɛ o la k'a ka jaga minɛ o la k'a ka kunsu minɛ o la a bɛ bɔ fu fatamasukum nar ala de ko tɛ kɔnɔ kɔnɔ n'a ko an ka na histoire kalan a y'a de b'a yɛrɛ ka fɔ an ka histoire kalan n'i ye ma tariku kalan ka histoire kalan i tɛ tɔɲɔlikɛlaw la ka bɔ maa tɔmɔ min na ni histoire ma kalan a ti kalan dɛ ni fɔta de sisan ko n'an ka b'a fɔ ko problème min na mais ni problème min na ɲɛ tɛ sɔrɔ ni ka dɔn k'an tɛ dialogue la ko problème nana ni dialogue ma kɛ solution tɛ sɔrɔ ko pour les fɛn kɛ ni sigikɛla bɛɛ bɛ kɛ o tɛ wa ala ko a ma ko wala taa fili la ni sinna sɔrɔ ko an ka n'an sen don tɔɲɔlikɛlaw sen na a ka n'a da don tɔɲɔlikɛlaw kumakan na o bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kana jɛn n'o ye n'o y'o kɛ tasuma b'a minɛ bon o ɲɛbɔli de k'anw bila ko ɲɛɲini na ko ka taa se ma mais alhamdulillah imam Hussein min bɔra kira ale kira bɔra la n'anw nana sigi ko an bɛ ka o ka saga kɛ a ye n'o ɲɛmaa ka saga kɛbaga a ma se yɛrɛ ka kuma tugun a pinwala d'a ma k'an bɛ sɔrɔ a b'a fɔ ala ma kɛra a ma dogo ala la o a ma dogo kira la imam Mahdi ajallahu ta'ala sharif ale min yɛrɛ ye sanga tigi ye a b'a bɛɛ kalama a b'a kalama a bɛ ka notiw ta ciw bɛ d'a ma a b'a lase a mɔkɛw ma ko mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ min ye a b'a fɔ kira ma mɔgɔ min ye mɔden Useni ka wele jaabi diɲɛ laban na o de ye ninnu ye ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ kɛ an b'a dɔn ko nin ye kunnaja taamasiyɛn de ye maa b'a dɔn ala ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jama ko le o jɔngali ko le o i b'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigi k'a fɔ ko mɔgɔ kurugu dɔgɔnama sigilen bɛ fana k'i lamini n'i ma ala ko k'o kan i ka laɲini b'i ta sɔrɔ a gurupu joona o mɔgɔ b'a fɔ ko n sen t'a la olu k'o sen t'a la ko nin manana ko fasɔn ninnu ko a sura ko nin ko bi m'o bila nin na ko n sen tɛ nin na o bɛ kɛ o ka ci kɛ o sen t'a la dɛ o sen t'a la k'u t'a la ala ka min fɔ wala tarkunu ila allazina zalamu fatamasukum nar a t'olu ka taa sira fila don o tɛ wa n'i bɛ kuma ko silamɛya ma se kuma caman ma n bɛ na n'o kun kɔnɔ yɛrɛ ko kɛra dɔ ye kira ɲininka ka ye ko silamɛya ye mun ye ko kɛra silamɛya tɛ bɔ aw ko k'u lamantu bila suma saki ko a ko n dalala la k'i tilen an karamɔgɔ n dalala la n tilen i tilen fɔlɔ dɛ n ko b'a fɔ ka kuma la k'an ka taa ko n'an bɛ taa k'an bɛ se o dɛ n'i ye sira bila i tɛ se dɛ an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se an ka taa jaabi mɛ n'an bɛ taa an bɛ se n'i ka jaabi sira bila k'a ɲɛma sira fɛ i bɛ se wa n'an bɛ taa an bɛ se an ka taa fɔlɔ o de kɛ bɛ tiɲɛ ala ma mɔgɔw ka kuma ye wajibi hali k'an bɛ wajibi yɛrɛ b'a fɔ an k'an jija an k'an cɛsiri n'an bɛ taa an bɛ se an karamɔgɔ o bɛ taa sira min bila sira cogoya la donc je bɛ se jɔ bilahi bɛ se i bɛ se yɔrɔ min na mɔgɔ kun t'a ɲɛ dɔn parce que n'o bɛ na ko n'i limaniya k'i tilen nin ye fila de ye n'i tilenna a jinɛ sira kan n'i b'a bila i bɛ taa min i bɛ taa jinɛ la n'i tilenna jahanama sira kan n'i b'a bila i bɛ taa min i bɛ taa jahanama n'i bɛ taa ɲɛsi fan dɔn n'i bɛ tilen i kan ka tilen fan min na i tilen fan dɔn alhamdulillah ni ɲɛsi fan wɛrɛ ma kɛ anw na ko kun y'a jinɛ ko min ye a jinɛ kamidenw ka ɲɛmaa anw bɛna sigi u ka kɛnɛ kan ko an bɛna o ka dɔnkili dusukasi jira ɲɔgɔn na an k'an dala kanu c'est pas donné à tout le monde wari tɛ nin sɔrɔ nin ye gɛrɛsɛgɛ de nin ye sigida sɔrɔ ko kelen i bɛ si kɔnɔ mais mɔgɔw bɛ yan o ye sigida sigi ko da mɔgɔ wɛrɛ t'a da lɔ c'est pas donné à tout le monde an bɛ segin an ka kuma kan n ko bɛ kɛ gurupu mun b'a fɔ dɔw bɛ na ko n sen t'a la o sen t'a la a y'o to yen o tɛ gurupu kelen ye wa gurupu kelen mɔgɔw bɛ na ko an bɛ taa si filɛ n'a bɛ cogo min na o si filɛbaga ninnu fana bɛ tila ka taa mɔgɔ fila kunnandi wali kunnango ni min kɔni tɛna kunnaja kama n'an ko ni min bɛ kɛ kunnandi ye n'ale nana lahala a bɛ taga si ka sira ɲuman ta wa min yɛrɛ tɛ kɛ kunnaja sira ye ale bɛ bɔ yan de ka taa kumaw fabriquer
a bɛ taa yɛlɛma a b'a fɔ cogo min na a bɛ taa fɔ cogo wɛrɛ ala an bɛ sɔrɔ yɔrɔ min mun ka jugu n'a bɛɛ ye o de ye groupe sabanan ye a b'o mɔgɔw lɔgɔ olu de b'a fɔ k'a tɛ k'a ɲɛnɛ a tɛ kɛ ka ne balolen to yan a tɛ kɛ ka n balolen to yan o mɔgɔw b'a bi jɛn olu sigilen bɛ ko siya ko nin kɔni ko a kɔni tɛ se sɔrɔ ka ne to yan an karamɔgɔ Alahu Akbar ko nin ma daminɛ bi koyi diɲɛ laban fama jumɛn a ka fanga de bɛ se ka Yazidi ka fanga bɔ a sera ka siya alu bɛ dɛsɛ sera ka tila Imamu Yazidi dangatɔ la ka se yan e bɛ se ka mun kɛ e bɛ se Ala bɛ sɔn a ma hakilimala d'a ma n'a nana si imama kɛ Imamu Huseni ka laɲini tun tɛ jugu foyi ye tɔɲɔli de bɛ ko n bɛ tɛmɛli kɛ ni jugu bɛ tɛmɛli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o mɔgɔw de bɛ na an b'a ladeli k'an don a hɔrɔnma la Ala ma tila k'an bɛ sɔn a ma Ala ma kira ni kira bɔra la a bɔra kira la hali bi an bɛ sogo de kan parce que an tɛna o yɔrɔ nin to yen parce que kuma ni kɛ bɛ ka digi o yɔrɔ kan parce que tout de même mais mɔgɔ saba bɛ Huseni ka sanga siri a tɛ Imam Hasani da siri o tɛ fɔ kuma dɔ la o bɛ dɔw yɛrɛ ɲininka o caman b'an wele kuma dɔ dɔw yɛrɛ bɛ panike ko Cheikh ne comprend pas hein pourquoi seulement avec Imam Huseni tu vois alors ye tɔn ni tɔn ninnu bɛ yan bi moi Imam Hassan alayhi salam a ka Imam Huseni to Imam Huseni bɛ k'a kasi ka Imam Huseni ka sanga kasi ka Imam Huseni to yen Imam Hassan bɛ ka Imam Hassan alayhi salam n'o ye Imam Huseni kɔrɔkɛ ye waati min na Imam Huseni y'a ye maaw y'a ka baga Ala ka danga b'a kan a y'a to an ka fɔ Ala bɛ sɔn a ma parce que tuma dɔ la dɔw dɔw bɛ yen olu ka ɲi a fɔ waati la danga dɔw fana bɛ yen olu kɛ waati de fana bɛ yen n'a tɛmɛna hali ni k'a dun e fɛn bɛ k'a la nka e bɛ ba tɛ k'a la Ala bɛ sɔn a ma an ma jumalenw dɔw ye ko barika b'a la selidenw dɔw ko barika b'a la wali jumadenw kirama sɔli ko a barika ka bon don tɔw ye an kɛra mɔgɔ t'a fɔ de wa donc danga dɔw fana bɛ yen olu donnen do i b'o waati de fana bɛ yen n'i y'o k'i si kɔnɔ siɲɛ kelen hali n'i m'a fɔ sinon a ko wajibi la anw ka laada tɛ dangali ye mɔgɔ min an ka wajibi la a tɛ bolo an ka laada tɛ dangali a kɛ man di an bolo mais an fana b'a kɛ kɛcogo dɔ la ka jugu danga ye o y'an yɛrɛ ka stratégie de y'an yɛrɛ bolo Ala an bɛ sababa ma hakilima la d'an ma parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen n'i ko i y'olu nɛni ka pɛrɛn kana taa ka bɔ a kalama i b'a nɛni a bɛ yɛlɛ ka sɔrɔ n'i kun k'a nɛni o de ka fisa Ala an bɛ sababa ma e ma y'an ko yɔrɔ dɔ la n ko an taara yɔrɔ dɔ la ka taa kuma jaa dɔ taara wajibi kɛ ale nana jama ka kuma ka sahaba ko ni fɛnw fɔ bon an nana taa yɔrɔ dɔ la an kumana ko ko Ala kira ko ale taara kɔfɛ ko wɔɔrɔ bulon bɛna a ka minbari minɛ an taara wajibi tɔgɔ dɔ k'a fɔ t'o le ko ye wala ko cɛ nana ka fɔ ko sahaba nin k'a kɛ tan k'a kɛ tan wɔɔrɔ bilen ni sahaba jɔn ka fisa bon ale ko wɔɔrɔ bilen ko nin ka fisa parce que tɔgɔ ma fɔ mais ka sahaba ba n'a bɛna ko wɔɔrɔ bilen ani n'a ma nin voilà donc olu dɔw bɛ yen o fɔcogo de b'o ye Ala an bɛ sahaba ma o kosɔn n'an ka cogo dɔn a tɛ se danga ma i b'a fɔ cogo la min ka jugu ni danga ye o bɛna bɔ a kɔnɔ kuma o kuma o y'a sɔrɔ i taara ka fɔ donc Imam Hassan alayhi salam waati min na ni Muawiya ka poison baga y'a sɔrɔ kuma lɛsɛnɛ bolo ma ka masɔrɔ a muso ka bɛnbɛn bɛɛ fɛ n'a y'a muso nɛgɛ ko n'a y'a empoisonné ale b'a poussé a denkɛ Yazidi ma danga b'ale min fɔ fo ka taa se a kiyama wuli ma donc baga kɛlen ka wuli Imam Hassan alayhi salam Imam Hussein y'a balimacɛ filɛ a kasi la waati min na Imam Hassan bɛ ɲamakala na Imam Hussein bɛ k'a kasi a ko a balimakɛ n'o ye Imam Hussein ye ko mun kɛra ko ko ne bɛ k'i filɛ ko ne de bɛ ka ne sɔrɔ Imam Hassan ka Imam Hussein bila kasi la Imam Hussein ko ma ko bɛ kasi la mun na ko bɛ kasi la i ni Imam Hussein de la ko an mɔkɛ kɛra kasi la e min na dɛ ko an mɔkɛ kɛra ye kasi min kɛ ko mun ko kasi la ko ye kasi jumɛn ye a ko la yawma ila wala la yawma ka yawmika ya Aba Abdullah ko lon tɛ n'o bɛ ka jugu ka tɛmɛ e ka saya don ko e ka sedisiya don o ka gɛlɛn ka tɛmɛ e mɔkɛ kɛra ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ an fa Imam Ali ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ ni Imam Hassan ta kan a ka gɛlɛn ka tɛmɛ an kɔnɔw bɛɛ ta kan
même pour le point pour toi imam nous ka kuma ni kira ka kuma na ko ani to batasi ma ko ka dango illa yoma ka ya ba abdillah oke ko lon te ka lon bo me ko mambalo akomate kullu sayati dukulo kan ni mina gela ka ika sayalo bo akomate amema san ne ko mun sin ka sita ale ka tala ka bela da saka abe ni makala na abe mun sin ka sida ko ni tan kan do ko ne be rom na ne be bolo ele bina ne tuwa ke ngai ka sayabi na kedomi ko ne ngolo la ne e kinyiri ka wala male woro ka ko ni ta don ke ngolo bina dami ay mun sin na yo ba ke abe ni makala na be ka imam sin sa ka shi imam hasan abal man je ni ay de ne mo na na ko ye ko imam sin ka sa ka shi ko la mule imam hasan ni ay de ne ma yi o be ka shi amake bare ala kira salami kashi ande sala ko nyeni kata to malamulo kashi la aywa do ga mo lamulo salabi sandu wa shi ba kashi la ando ko bala ka se mo de koyi kulambe ayan dia do la Allah be so ba ma Allah chani rana Allah nge chamle bagai chance ko ni gresel amala baraka akoy imam sin tabe ke tomi ko mo tina so ni be tin dala mo kera ma ke akera o hebe be asura ko juma le bala na ibantila jena ba ati ko tunani ma ke akela ko ala kera ma tolo tira tolo ko kera ne ka ko ka ba magana da aka da makaji kuna sabo da ala kala da ka sabo ko kan to aka ni sabo da jant gela ko mukela kira ma ko so ka fai ko ma uje nabi mislama usi ala kala da ala kira sigine ka ko sabo ma kabala ko kan toro sabo da ko mukela aka ni ba la de ko na ala da ni mamaci to ni nda ala kira ka mala aka ni masika an ko kuma an mo toli ke do ka asigi mo toli sigi do ala kira ka tunyo do an mo sigi do ala kira be sigi ka ko na ni ka ko ama ko ni kala na ni kala ko no ko na mo to ka ni ka bo ni ala kira ko na mo to ka ni bo kira ko ma ko bo wa ma yanti ko anil hawa in huwa ila wahyun yuha ayani ninde ala ko wala tar ko ni lazina zolamu ala kira dum wali tona kira ko wali tona de ala dum ko ngana sene to gala wa pata masu ko na ko mo do janama ko ka masa ko nga ko ani ko do janama ko na ba mi ko be se ganya ko no ni kana gero la do ni tare ku kala ni kira tona na ma to ba do wala ko kira tona mi amato no tare ku kala ni za ga do na tona na ma to ba do ni ka tare ku na ta se ga do ni ma ni kira tona na ma to ba do ni da se Hudaybiya ma na tona na ma to ba do ma do be ka ko da ma do ça c'est nte ko evantini o gadir ko mkela beba kala ma ko kela o be zor be kala da bunu ko kala ga jila ma ko ka kutuba da ke o be ta sin ko kala ko ma mani muso ye o ko ka ko ga da ala kala be ta jigula ma mani muso ye ko da mu to ba do ma de o ka mu wala ko shi o jisigu ko mu no ko mo tanga la ni amiya sura la sebuti ke amana ko amana jaman jatimine jama ko te quoi ala ma ko te quantité ala ma ko de ya bulu akum ayyukum ahsanu amala ama bu aksarukum amala la ya bulu akum ayyukum ahsanu amala wala ma ko be bara ni ma ke bo le ala ko mina ko na biya ama bu ahsanu cheka anga chebu biya cheka na abu ahsanu amala ala ma ko wa ni ma le ala kiran na ko yo inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amala an yutkinahu kuna baraka fa yake gani to Allah ma ko de jamana fa Allah ba ko Allah be sawaba akiri mala dama no ban ka ba ko ya na fora an ga jampo ko mo do be ya ran social la
ala bɛ sɔn ma kuma dɔ la kuma dɔw bɛ yen ni k'i b'a fɔ dɔw bɛ siran nili ye ka tɛmɛ o de kan a y'an to tan parce que a kana to ka jɔrɔ ka tɛmɛ n'a b'a kɛ jɔrɔ naani ka tɛmɛ an tɛ se ka kuma o tɛ wa Allahu akbar on peut pas imaginer que Imam Hussein a jinɛdenw ɲɛmɔgɔ seli bɛ kɛla dɔw yɛrɛ ɲuman na dɔw bɛ ka seli kɛ a jinɛ min kama o bɛ ka hiji kɛ a jinɛ kama o bɛ ka sun a jinɛ kama o bɛ ka jaka bɔ a jinɛ kama o bɛ ka fɛn ko b'a bɛɛ kɛ a jinɛ de kama e bɛ ka bɔ a jinɛ min kama o ɲɛmɔgɔ an b'o ka sanga de la alimami bɛ min karamɔgɔ bɛ min o bɛ min a b'o karamɔgɔ alimami a fɛn fɛn n'o bɛ a jinɛ ko ni fɛnw na an bɛ a jinɛw ɲɛmɔgɔ kan an b'o ka sanga sigi de la alhamdulillah a dɔw yɛrɛ tɛ kɛ tɔnsɔn ta yɛrɛ ye mama avion ta ka taa sangaw kɛ yɔrɔ la o tɛ ko n ka seku sara Tɔnbɔkutu dɛ a don ta a bɔ tan dɛ f'an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan ko an karamɔgɔ sanga bɛ ɲɔɔrɔ ko an ka taa yen f'an ye wari kɛ ɲɔgɔn kan ko an ka taa mun ka ko jabaga wɛrɛ mun si a dugu bɛ n'a tɔgɔ zali ka mabila ko mina kelen a ye ɲɔgɔn lamɛn ni min ye problème ye ko an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ min na ko e k'a to n'i ye kila dɔw de bɛ yen an y'a faamu an bɛ pays laïque de la quoi an bɛ pays laïque de la o tɛ wa silamɛya bɛ yan chrétien bɛ yan o tɛ e bɛ kɛ nin ta o de ye problème ye n'an ka ɲɔgɔn lamɛn kɛ a bɛ ɲɛ o an taara sigi kuma la kuma ma bɛn an ma ɲɔgɔn faamu an ma ɲɔgɔn lamɛn ni ne kila kuma la i bɛ jɛ ni ne kila a bɛ kuma n'a kila saba tɛ ɲɛ a banna ala bɛ sɔn a ma hakili ɲuman d'a ma an bɛ a jinɛdenw kamalen ka ɲɛmɔgɔ la misigoya de la a jinɛdenw ɲɛma an b'ale ka sigoya de parce que kuma ka kɛra ka kuma kuma dɔ an t'a fɔ an bɛ don o la ka tɛmɛ a ko a jinɛ kamalendenw ka ɲɛmɔgɔw ye ne hakili la n'a siga kɔnɔ kɛra yɛrɛ ka kuma siga la ko seda saba ali janna ko a jinɛ kamalendenw ka ɲɛmɔgɔ ye olu yɛrɛ bɛ to ka kuma dɔ la ko cɛkɔrɔba tɛ a jinɛ kɔnɔ o tɛ ko cɛkɔrɔba tɛ yen ko a ye cɛkɔrɔba san 100 ko n'i bɛ don a jinɛ kɔnɔ k'u b'i bilete ka kɛ kamalen ye o tɛ de fɔ wa o de fɔ kɛ n'i y'a cɛkɔrɔba t'a kɔnɔ ka ban kamalen ko kuma kɔni tɛ yen o laala kɛra yɛrɛ bɔra jinɛ ɲɛmɔgɔya kɔnɔ k'a d'o ma ko maa mɔdenw don est-ce que o tɛ est-ce que o tɛ a bɛ se ka k'o ye Allah bɛ sɔrɔ a b'a fɔ dɔn an bɛ sigi min na an kan ka Ala kanu parce que n'Ala ko an kana tuɲɛlikɛlaw sigi Ala kɛra kun ko ale tɛmɛna an y'an jɛ an ye histoire kalan ka se ka tuɲɛlikɛlaw ninnu ka bɔ ɲɛlikɛlaw la hakili ɲuman Ala y'a d'an ma k'an bɛ sɔrɔ ma Ala ma kɛla k'an bɛ sɔrɔ ma Ala ma kɛla kira ye tuɲɛlikɛla ninnu ko fɔ n'i y'o Imam Hussein fagabagaw ye a y'o ko fɔ depuis Imam Hussein bangedenw a y'a fɔ de ko takulu fiyatun bagiya ko jamakulu yɛrɛ tuuti bɛna faga ni jamakulu yɛrɛ tuuti bɛna faga an kan k'an jija ka ɲɛlikɛlaw la ka bɔ cɛlikɛlaw la an ye ɲɛlikɛlaw la ka bɔ cɛlikɛlaw la an bɛ waati min na an y'an jija an y'an ka dusukasi jira an y'an ka dusukasi jira alu bɛɛ t'u la an y'an ka dusukasi jira Ala yɛrɛ k'a jira k'a fɔ n'a sɔrɔla an yɛrɛ ka kumakan na ko n'an tun bɛ kɛlɛbɔla kɛnɛ kan k'an tun bɛ Imam Hussein jaabi o tɛ bali Imam Hussein na o tiɲɛ kan sabu an yɛrɛ bɛ min na bi tan nin ma nɔgɔn an bɛ sigi min na bɛɛ bɛ ka an bɛɛ ka kɛnɛ sɔrɔ kɛnɛ cogoya min na bɛɛ bɛ na cogo la an bɛ sira min kan an bɛ ka ko min sugu b'a kɔnɔ bɛɛ b'a la o tɛ wa n'a fɔra ko n'an tun bɛ Imam Hussein ka kɛnɛ kan k'an b'a jaabi alhamdulilah o man ka bala yɛrɛ la o kɔrɔ de anw ye aw piyaw de Imam Hussein ko k'ale Imam Hussein ma sahaba ye mun sahaba mun kɛra hɔrɔnw ye ko nanjɛw ye ka tɛmɛli ka sahabaw Imam Hussein y'a fɔ a ma bɔ parce que a b'a mɔkɛ kɛra ka sahabaw a b'olu dɔn o ye min kɛ a b'a dɔn a b'a dɔn sahaba dɔ tun bɛ ni a fa Imam Ali ye a b'o dɔn sahaba dɔ tun bɛ ni a balimakɛ n'o ye Hasani n'i y'a ye a ko ale ka sahabaw de awliyaw ye o de ye hɔrɔnw ye wa ale ka sahabaw de ye kankelentigiw ye o kɔrɔ de anw minnu sigilen bɛ kɛnɛ in kan anw de ye hɔrɔnw ye anw de ye kankelentigiw ye. ni waati kunun ni sigi bɛ min ɲɛ ma n'a fɔli ɲinɛ i b'a fɔ k'ale kisi bɛ kala kunun wajibiw ka ca sigiw ka ca nka sigi bɛɛ ni a laɲini don
sigi bɛnɛ laɲini do kira kanu yɛrɛ tiɲɛ kira kanu tiɲɛ a hakika de nin ye kira kanu tiɲɛ ɛ n ko mɔgɔ n'i teri ka kanu i b'a dɔn waati jumɛn i ka baloko la i ka denbulu la i ka mun na ni sukoya ni bolo k'i sɔrɔ i kanubaga jɔn jɔn i b'a lɔ de waati na ko k'i sɔrɔ anw ma taa kira kanu kɛ foyi ye ko k'a sɔli kira kan i sabali kira ko ka bon ma dɛ kira ye mako bɛ ka sɔli la an tɛ sɔli la gosi la dɛ mɛ o tɛ ko ɲi dɛ o b'a la de o t'a ye kira ma sɔli b'a kɔnɔ de mɛ ale t'a ye ko kira ko k'an y'ale kanu k'an kan cogo dɔ k'an y'a somɔgɔw kanu k'an y'a somɔgɔw kanu k'a kɔnɔmuso k'a sɔrɔ a somɔgɔw kan o de somɔgɔw kanu yan o tɛ a ɲɛɲini ala bɛ sababa ma hakili ma ala d'a ma o min yɛrɛ bɛ kɛla o tɛ kɛla a tiɲɛ kan donc kira kanu hakika an b'o de la tan an b'o de la o est ce que ni mawuludi do sisan ko ka ca dɛ ni mawuludi do sisan sisan b'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ de wulila o tɛ sisan b'a sɔrɔ diɲɛ wulila fan bɛɛ mais ko yɛrɛ ka suguya nin yɛrɛ ko a tɛ ban ko sultan kasi ko kasi tɛ ban ka sɔrɔ e b'o ka mawuludi kɛ fo ka san minɛ hali bi a mawuludi dɔ san ta dɔw ma kɛ fɔlɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ko cɛ nin kira fɛ dɛ ko depuis mawuludi sera k'a bɛ bon na k'a bɛ sɔli la dɔrɔn k'a donna k'a ka sɔli kɛ fo ka taa se mawuludi ma a ye ka kira kan n'o de zalika mablaghuhum min al-ilm i ko kuma k'aw wele waati jumɛn kɔrɔya ko dɔ kira mana mɔgɔw sɔrɔ yan a mana mɔgɔw sɔrɔ yan a d'accord ala bɛ sababa ma hakili ɲuman ala d'a ma o la an badenw an y'an jija an ye nin ko ninnu ɲɛɲini an y'a dɔn n'an y'a dɔn ka ban an ye sabali ta n'an ma sabali ta a ma nɔgɔ ni sabali ta a ma nɔgɔ sɔn dɔrɔn ka sabali a dɔn k'i bɛ mission minɛ i ka mission tɛ i ka mission tɛ an bɛ min na tan an kan ka kɛ de dɔ de y'a nin di ale tora la a ye sinamu sigi la ema ko muhammadu wujudu wa sini baka muhammadu ala kira sallallahu alaihi wa sallam ale hijra ke kada muka ko silamaya ka muka ala kira nyina mela silamaya ka nyina mali kono ala mele bina kira ka fokani adi mo ko do na le biya do ko lu ko ani ka tande ala kira mo ma ka domina ala kira bola ma ka domina o du da sa do ide na kun salaw do abu de ide ale nyina mela silamaya ka toyi imam Hussein ba shi du ala silamaya ka toyi salawat Allah ko ko iza kana dinu Muhammad la yastakim illa bi kadri wa yasuyu uzini woni silamaya tana se ka dinye ku fa le ka sa fa le ka ta porque no imam Hussein ko ko to ba ko moto ko ta bo di fa no imam Hussein sigira kana aka sabo la blawo andana wati nda kaya bone ka mate nyina atara fo danga to nyina ko ne yoro na ko mi ge ko ya to na to ngase yambe ira ko ya to ngase ka ta mo ko no ko tike ko pa question pa bebe ban akaye ko tse ka nya te ka nya ana tse ala sababu sabo ma ko ko ni ka ko ni to mina ko ba do mu to do ko bi ne no sama ko ko no ko bi ne no ko me mi ni ko ga bela bla kwaita ko ni mi mala ga ye e bi na molo ka ta ne be kwa ya to ni dibi la ta na ta to yi a mo do be denga ko ga ko la te ka ta to ni dibi la be ta a wa bu ya lo imam Hussein ale ma ise ale ma mo fle ale ya yere de yi mo mbe ala ko la ale te se ka ala ku cheto e ka re baloni non il est on tient là-bas on va le faire du bruit en fait toi quel mois de fois là un truc à prendre la dîme tu dois nous va être dans le canal de tout ma hayat bin zilla la bega ya Hussein mo ko mo dek présentation hayat bin zilla e mo ko on ni doyalement ani jadilea ko ko mi samoni bulo on te doyalement mene Allah ka chiensi la bega ya Hussein
ko imam seni ibli ga tiam wule ni doy au kuma ko do ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire beaucoup de choses ni imam seni lamine atuntia iganga jo ijoro la iganga imam seni ga mission lo iganga imam seni ga objectif lo no ya ga da pe akala ni ni on ya lamine on sigila ay ko dono le tete ko dono le ba ko ako hal min nas ya sunna imam seni ma ko jara kebe na kele ka ko de ba le mi man de ma sa ba mu kela wo yo amo tano on na na ne ko imam seni ma ngo ne pele no gidena ako hal min nas ya sunna ko de ba le mi amo de ma amana wa ana mi mu ko am la gidena ay le tutai ayan jatula ko ayata min nazilu ko mu kira sumo ko ni doyal na dire jajiliya nata duguya ba ko sabole ko on prend la on wa ayata min nazilu la be ka ya Hussein an go wuri jajiyan siriya mais on mena sigité c'est pas ça ni tala rion na ga rion kulo ko de ba kita ko bola ah ko ko ka ko ba ko ni ma bola sora inda ko ah o be a mo so be ale beta atekma nan na den do la gela den do yi jana tan do ka e ba ko bola ngolo c'est sûr wallahi kasama bina bikaba azan de ka ta ba sutan de ka ta ba do be na sibo ka ta sutan ba na ba na ko ga ile sa mu ne résumé sutan ko ne ki na pa foi rien allez dans la symboliquement quand comme il l'a d'accord non faisons attention il ne peut pas tout dire ah comment on met là on écoute tout maintenant non il était dans tout ce qu'on a quand on a pris non acte président de que à la cour situation là ah quand il était parti faire acte de présidence là comme c'est nous qui sont non français bateau côté là il qui est volé à la carrière du Sukasiko il y a pas acte de président soit tu es président soit tu n'es pas président Allah me sauve parce que vous n'avez pas gagné rapport ni poser le maintenant donc la poésie pour dire que Dieu a dit au camé ni moi on va s'en aller là comment tu vas et n'a pas comme une belle comme ça comme America ça avec l'omina avec une journée là quand commence à l'eau il la mérite gars de au table là en condition de débuter au cas ça va lever ne les manier il s'est là eh du coup il y a ça là on va taper dans la douze à l'homme en quoi il y a la télé bien à ça là dans la douze mais le comité là pas de bien ni le maga che kisa ibe dumina na ba du kisa la bi toyi ni ba an na so yi fa sala so ni maga che kisa idi ba du wa so kun te ka bude ko du diga sana le ko mo ko ja be ko da ba sana la ko be nyin jara de e kai on ko du diga ko ba on kira mo de a jenye mo ko ga sana o ku mu do tai ko no ko le ka ko o be ka ko jago ali ko ko ebe tani miga ko dalu tuma mi bolo ko mo kan ka yo sen ka mais ni ko pulne ka so ma kala me se ki jabi mais ni ka ko ka so kala no ne bi nyamu kala ni ani kala ni no parce que ku ya ni na ka kala ro ko sida abese ka ke akala ro na ma kala imanye biye so andi ka kala akala ro la ni ma ko manye ira do be jabi tini ni ma kala be je bo mo kala ni me ni miga ko asno ko dalu be ko na ko mais ni ko ko ba e ga ni ga ni ga ko na kana nga kana ni ga tazim ne to ne ko parce que quand on voit le pays e ga ni ga mo e ga kala ngi ni ko le balo banda bi ni ga dia kana ko ta ata ga ka kuma don na ga ko da ni do ko ba ko kana jigala Allah be sawa hakim wala dama dia tiga ni Allah be sawa avec ko bay la avec jadu bari la ko tsiga boye ka temen gande ko tsiga boye ka temen gande non ko san nasida ameriki para bijam la mo ko ka ni mbozi yo senda la fa jambe wuliya jambe wulaga ko du gala amaga jema na wuri o te ka mangan ki fambe ko be ka yaman te ho do wunde ho
nanga me ka wu me na na ko na kira mo de ga sama ke ko me ko ko be sama do be ko ima abana je imam asan ni ba ka ko anemi ka ajine garanti le ajine anyemo ko ele ga sama ka du sama be ko sama te du ko ga mi ga du ga mi ta kira ka mo de sama ka dole imam sini amma ko kira ka mo le délégué imam abeno dinate no imam no Hamza Sayyidina Hamza wo ba le ga zo le ko Sayyidina Hamza ko jodo ni mo Sayyidina Suada ko de wa ibo amal mo ko Sayyidina Hamza Sayyidina Suada eyo ni ga ko ni ga Sayyidina Suada ko de le kala ke apa ala fa to amina do ne ga fa e ti me mun ko ya dina mi le o fe de o lu mo nzo o mo nzo de mo ko bla ko ga ta kele dala o ne ko de ko ife ibe diela me ma be ki e ko ga Hamza ti do no e kira binache ale ni wani ndo ni ke woso ga fara bana dala to ya fara diena ta kama atara fa ko a yim da mi to na ko bila ti ya ta ko mandala ko ta yi no no hindi jo dole abu sura mu da o da mo ya badawa yazid mu da alo wala tarkun lil ladina zalamu fatamasukum nar aya ke ni sira wala tarkun lil ladina zalamu fatamasukum nar ko kana aseme to ko la ba janama ko al ba mais o ko modoro ham jaga so be ko mo lu etal la ni bala Seydou Suada Allahu akbar na le ga Seydou Suada yi la la imam mu dem ga ku Suada mais kuma de ga le ga ko ka mo lu e ma lo na fula ko ka am daga Seydou Suada ko ka a waraka ko to ma mais nana ka ta ke al kuma dora o hindu kele siga bu jen bali la no ye Yazidi ma muso ye aye mo bla ka o bi de lo ga anjashi o ba professeur la ko aye washi de bla washi de dowe o para ti bindo ko o de bla ka o wo le timo le ni mange o do la ka do kuma ko wasu ara ko ni ko ni para bi de ma siga nge o para mun ga ni ngela le yara kala mo do ka do ga waju de olu be kuma de ka ina ko para bi de ti ka ko gele nge ni nyuma ngela para bungo ke ode ezi nyuma para bungo mi ga dina ko no jonga ke bilal ge agraga le ngela yo e ga me do la ga ko Sayyidina Bilal wa wa ji ngela ko e ga me ko Sayyidina Bilal wa o ba fo fe ya la dala ko jon Bilal ni wa ji ke ko jon Bilal ni wo mun ne ga ke jon ko me jon la ko Abubakar Kasa ko Abubakar Kasa ko ka fe Abubakar Kasa Allah me sabab mune ka sama ko dama ko nyanyi balia ani nte bontaka ni ta tike ni amla balan tugula hino kala sababu no ya Abu Sufyan musoye no ya Jumaye Muawiya baye Yazidu ma muso no Yazidu ni na kana Imam Musa ni kele ka kele ko da se disha we balana wa abe balana wa nanga balana ala yana kuna na wa be banya lo ka ko zuriya kula le be o zuriya dan de dorede o yisun jugu kula le be yirisu nala ka sajara ko ngole ko ngakmala ngo kuma da na ngome na ko na kuma kanta na yere ka ko kan ngwa tsi kata atinyo no ai kuma da ba na iwa ko ka so la ni wa bilaka ni mo kuma ko disokoro ko ni ko mu je ko ne ko kuma ko disokoro ku ga le bala ngo na ni ne be kuma la ko le mu tuma mi la ta tabla ko jawa e ma fa ni mo me do bata mo mi tese ku je ni panje de ni fallo panjo atolo ba lola ay na ba tula aka tuya aka gabari na ka fele ko panje
no na mo famu mo date kona le ko e wona mo bala ka sejara kala mo ko ala ma banwe umaya da mo ala mo ko kona o ma janna ru yalati araina ka ila linnasi wa shayatu maluna fil qur'an ya maluna fil qur'an ala ko ko shayatu danga to be kona ko o shayatu dali atoiba wa khabisa toiba jume o de alibetu kena so duwo khabisa jume o de ala mo ko ayan ko wala tarbu lalizina zolamu o de khabisa ala me sawa ani suar kala kasi ka munu lo ka bonona ami se ka ta fona to me ko jamana uta kulo ye utalo ko ta ni na kalo Angula kan bawo surala angula kan bawo surala ala kala na do angula kan bawo surala kira wala ka to tani sa angula kan angula ko do be ayu dabla no ko na kuma ko ko ntenga ko ko na ba do nanda bila dula ame kuma kala mo ke ani am bawo na bawo ke ele den dala kalanga na e ta ba kalanga na tele mina ko ne ko ken kale baba ayo mi ga nik be ne ka to ka e de to na kala jange e be kala to na to ka de be mo da kala ko da ni ni na je fai o da e ko abda ko da kala ne be na je fai e ko ke te no la anda ku ga ne ta ma mo te ga da kala no e ko e ga mo bla kala na kala anna ko de ko no ko ni ma no la baba se ko lo ba se ma kala na so ma baba iga donga daro mina ni bebe denga daworo la akunte sa bla ma ta kala ke daworo o da akunye juma e da ni ni bina shi point e ko da ni kana shi bo ni mata da ma kuma binyo asike Allah be sabama akima ala dama o yiri sun sanma o de kana so mo ko yisun jugu mi na ya fo o de bani mu meta mo ko ayo bela jeni fo kona aku ashajara tuwaibatu aslu asabidun wa farwa bisama aslu asabidun wa farwa bisama ashajara tutte ala ko zurana anni kala ayami fo wa ma janna ruya alati arainaka ila itangalinnas ashajara madunatu fi qur'an wa nuqawifuhum igaru awon nuqawifuhum forola ibala ko dani ki sajara ko mogolo ko zurialo sabu yizun tze ga sosa yizun de moyo zurialo ako wa nuqawifuhum adunga sajara le fo aga yizun fo ala be yizun ba ba ni mu ko ma yazi ko ila tubiyana do ore ba no ka fo ko sajara tuni ko zurialo bonan dugu jumalo ala mun ko do le to kelo boy ke bere zor ma ka se bo to kelo lo lu bla ke fe ka se adu to ba mo lo ne ke na so mo ala ko ma di ko se adu numa do ya san mai asura sabidun wa farwa busa ko ale yiri foi de se ga diwo foi que sont les situations à veiller à te bouger asulu asabi yiri fanya ka bɔ cogo o cogo ale bɛ ji ka bɔ dugukolo la cogo o cogo ka yɔrɔ bɛɛ jɛsɛ a bɛ yan ale bɛ jinɛ tɛ foyi ko tiɲɛ imam Hussein y'o sariya dɔ de ale y'o sariya misabu ye ko asulu asabi a b'o kɔrɔ wa cɛdi minnu tun la sariya tu sabi ta kɔ tɔyiba kɔ mɔgɔ jamakulu minnu tun la sariya tu tɔyiba kɔ n'o ye Yusufu Sanma ye olu ka akida sabi to a tɛ jibɔ ko n tun b'a la n bɔra la i tun t'a la i tun b'a la n'i farikolo ye i ka faamu i kolo tun t'a la n ka tere fila k'a la n bɔra la i tun t'a la ni i zɛmɛ ye dɛ i tun b'a la n'i kolo ye dɔw b'a la ye ni fasa kolo zɛmɛ farikolo n'i nana dɔrɔn ni farikolo ye n'i fari sɔrɔ dɔrɔn i bɛ ko n mara ko bɛɛ b'a la o tɛ wa an ta bɔgɔ dɔ la bi yan mun de b'an bɔ la bi n'a fɔra ko ka wari bɔ aa ko wari bɔ ko bolo la sa ko la ko bɛ n yɛrɛ dun
dɔw ta ka ɲi wariko yɛrɛ grand dɔ tɛ a ye ale la an ta bi da jama tɛ fɔlɔ mɔgɔw bɛ boli alu bɛ t'u dɛmɛ ɲɛ ni bamuru le ani lagosili bi da ye wariko le an n'an sigi tɛ sisan n'an kila sisan ni mutɛrɛ nana fɔ ko bɔn a sini ta sigi la laɲini na a y'i ka mɔgɔw fɛ ko bɛɛ nana wa kelen kelen i b'i jija ko n kana se kelen bɛna sigi yan a bɛ gɛlɛya dɛ yɔrɔnin dɔ bɛ yen n tɛ ka an bɛ to k'o fɔ c'est important aw fana tɔ o t'an dɛmɛ k'an y'a fɔ dɛ an tɛ bɔ o fana k'a fɔ ala an bɛ se a kɔnɔ a ma fɔ an nana lomɛ dɛ annonce gɛlɛya o tile 40 fani ani tile 10 wa annonce bɛ kɛ o i ka profité waati kɔnɔ k'a kɛ o se de kɔnɔ ko mun bɛ alibetu kɔ olu ka limaniya saa bi to nin a tɛ tɛmɛ ka ala ko a siyadu tɛ ba dugu ma ko a sɔrɔ saa bi to nin olu tɛ k'o ta kan fiyewu ala ko ale ala tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ ma ɔ don min na fɔ an yɛrɛ ko ala tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ kan mais ko kafiri de bɛ tiɲɛ domini la o e k'o faamu cogo di pourquoi ne b'a essayer k'ala ka kuma ta n'i yɛrɛ ka logique non ala kɔni tɛ se ka fanga di kafiri ma silamɛ kan i b'a la ɲininka de kɛ n'i b'a faamu n'a fɔ mɔgɔw o b'a f'i ye ala ko maa ma kɛ na kafiri tɛ se ka silamɛ bɔ a kan a ma ban wa i b'a faga ta de kan i b'a muso in ma sata de kan a ye tɛrɛ dɔn wa a bɛ min kan ko n bɛ to de kan sara de fana ka ɲɛ a ko tɛ ko ni tɛnɛ de filɛ ko ale ale ko bamuru k'ale ma muso sisan ko ale jɛna a ko ten ko rabi kusa ta ta dɔn n'a nana fɔ imam Hussein saban t'a la o fagala a ko rabi kusa ta ta dɔn a imam Hussein kasa t'a la o faga ko rabi kusa ta ta dɔn ko ala an kɔni ta ko n'i ka jɛ sɔrɔ waati na ko i y'a to imam Hussein ka mais anw de b'a la o ka kasa minɛ bɛ fiya ko kosɔn o ka daminɛ ko a ko bɛ ɲa man ye a ko a gɛlɛya dɛ fiyaw n'a fɔra imam Hussein ɲɛna ko dɔ fagala a t'a fɔ k'a ka dabila dɛ ko ala an ta kelen kelen fo i k'i sago sɔrɔ ridwanullahi akbar ala ka jɛn ka mun n'a bɛɛ k'ala jɛn ma ala ma kɛra olu b'a kɛ ni ala ka jɛn de ye n'an k'an ma kɛ ni maaw ka jɛn a tɛ ɲɛ d'accord alu bɛ dugu b'a la olu yɛrɛ ɲɛ b'an na o b'an tɛ sange o b'an woloma de kelen kelen n b'a la i bɛ mɔgɔ dɛ i tɛ se k'ala ɲɛfɔ n se k'ala ɲɛfɔ an b'ala deli k'an sabati k'ala ma kɛra ala bɛ se sa tɔyiba nin fɔ la n'an k'an tugu n'o ko n'o ye alu bɛ du ye ko asulu a saa bi to olu sabati don kan kelen dugu don hɔrɔnw o filakobaw tɛ bagabajo lu siran a y'a ta min na se la bagabajo siran mɔgɔ tɔgɔ dun bagaba ni saya ye sa o ko saya ye olu ka so kɔnɔ ka laada de ye ni min ma siyɛn suya dɔrɔn mɛ mun bɛ yen karisa sara mɛ mun bɛ yen mɛ anw ka saya caman ye jumɛn anw ka bi saya o ka cɛ ka tugu ka sumaya bɛɛ la k'i yɛrɛ faga a banna o tɛ ka taa dumuni dɔ ta ka bisabu min ka ɲamakuji min ka dansɔn kun min a kan k'an bɛ fɛti la kɔnɔbara bɛ taa exploser wala ne t'a fɔ a la fala ka yafa ma ko n kun kɛra lajarabini ye a ko siyɛni su don parce que ko a sala k'a to wajuli kɛnɛ kan an karamɔgɔ ni ne ko ko na tɛ kɛ ten dɛ imam Hussein sara don min ji tɛ yen ji min t'a tɛ yen o tun bɛ dama kasi mɔgɔ min mɔcɛ la ka ala ka sanji di ka dama kasi a mɔkɛ la mun ka ala ka ji di o mɔden mɔgɔ mɔden sago bɛ lanbɛn dɛ n ko an ma ban ka kuma la ko bɔlɔ tɛ sera ko mɔgɔ ɲin'a mɔden i hakili sigi ko mɔgɔ ɲin'a mɔden c'est à dire lɔgɔ jara lɔgɔ ma ja o ale ta bi y a pas de problème a bɛ se ko mɔmu banna ye nka mɔmu ji dɔ bɛ yen a mɔdenw ta don ko ba e bɛ ko mɛ ko labɛn ye ko mɔmu ji bɛ yen o ko non n k'a banna non mɔdenw ta la ale kan ka ɲin'a bɛ taa to ma donc mɔdenw sɔn sɛgɛn o tɛ n'i hakili sigi ko mɔgɔ ɲin'a donc mɔgɔ sɔn parce que garanti b'a bolo o mɔmuso de bɛ ka mɔmu yira mais ala kira bɔnnaw ma se ka garanti sɔrɔ jiko la k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɛ dɛmɛ ka ca ni jiko ye mankan ko b'a sɔnni kɛ ni sɛyi ko kɛra ko ala ma sɔnni ala ma yi sasira bi wajibi ko ala ma sɔnni ala ma sasira wala ko sɔnni cɛ kan cɛ min bɛ ni jiko ye mɔgɔ sɔrɔ o bɛ so la ka si ye
ali sai ko gele o ma ga so ko ji kerina ala wa so de la mo isa ska do wo ji keri ako ko shi bata ko jibena jibena so ja ka jibena ba mu don jina jira ele modin ga aklisi abo meri modin aklisi la pe akale na pas de problème la mairie n'a pas de problème abo David modin aklisi no n'a pas de problème là-bas comme ça d'abord a modin aklisi no il n'a pas de problème na do ko no ka te ko comme ça modin kendo comme ça modin aklisi la David modin aklisi la Dougouti modin aklisi la Allemand modin aklisi la chef de quartier modin aklisi la tira modin aklisi ko kuma kana fɔ ko ne ko jugu dɔ ma kɛ ko muso ni faga ko ma se ko ye n'o ma se ko ye seli ma si dugu kɔnɔ n'an bɛ ka seli saga dun ni ko ma kɛ n'an ma labɔ selikɛnɛ tɛ bɔ a nana k'a lase basiri la ko dugu kɔni kɛra selikɛnɛ kan ka bɔ 8 heures mais ko de dugu dɔ kan fɛ ko mun kɛ ko nin bɛ ka saga sonyɛ a bɛ kun jɔn de la ka na misi ko ko ma kɛ ko nin lase kun sa ko bɛ min i ma saga dun i bɛ sɔn mais est ce que n'o saga mɛ selikɛnɛ de bɔ wa mɔgɔw bɛ na fɔ an ye misiw lɔ ka seli kɛ ka sun ka taa ji la ten ka na ten ko nin nun fɔ a ko kuma kana fɔ a bɛ ko kɛ fo k'a tɛ fɔ e bɛ se k'a fɔ mun bɛ se k'a ko to k'a fɔ ala bɛ sa wa hakili ma ala d'a ma an tugula siratu tɔyiba min kɔ n'o ye ala ko o sɛjɛrɛ ma ko asula saabitun ko an y'an jija an ye sabati kan min b'an da ko an ye alimɛti tuɲɔgɔnba ye an ye sabati an y'a dɔn a tɛ ɲɛ lagosili kɔ a tɛ ɲɛ tɔɔrɔ kɔ a tɛ ɲɛ mangoya kɔ imam jabatɔli b'o fɔ k'olu ka sira sɔn a b'o musa sa k'olu ka sira sɔn a b'o musa sa a b'o ko ka gɛlɛ a ye wolo gɛlɛya la a b'o kɔrɔ bɛɛ ma fɔ ko n'o ko n'i ka jɛ ko i kɛ fantan ye o ma f'i ye o gɛlɛya kuma de f'i ye n'o gɛlɛya kɛ mɔgɔ kan ka sɔrɔ i ye jamanatigi ye o tɛ wa c'est à dire n'i kɛla ale ye a bɛ gɛlɛya min kɛ teri ko gɛlɛya b'i sɔrɔ teri dɔ bɛ taa balima dɔ b'i kɛlɛ kuma dɔ dɔw yɛrɛ muso bɛ gosi la o tɛ kɛ wa n'i ma kɛ cɛ ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ko muso ye t'a sɔrɔ ko hali bɛ tunu o kɔsɔn a ye to ka motivé sisan o yɔrɔ dɔ bɛ ale ka to yen. Ni ba ye ɲɛ to ka mɔgɔw ye alibetu la siya ko to o ti ale faamu hali kuma na misɛn dɔ bɛ n'i ko ne ko alibetu ko ta fɔ Allahu akbar mais ni ko siya ko de ko nin siya nin wa n ko le kɔta la n ko n'i ko sahaba a bɛ dimi n'i ko wara bilen ko wala ko le pato ko nin tɛ tɔgɔ fɔ k'aw bɛ kuma fɔ de ka fɛnkɛ ten i ka ye donc n'an ko alibetu ka taa sira la a bɛ ten ko Allahu akbar ko kira sɔnma ko mais n'i ko siyaw dɔrɔn i ka problème sɔrɔ donc comme an b'o faamu ka ban an b'a fɔ cogoya la hakili ɲuman la d'a ma u bɛna fɔ cogo man wala na ala bɛ bala ta wala masali u ni tugula ali bɛ tu kɔ gɛlɛya caman kɔnɔ imam muso ninnu ko gɛlɛyaw de sɔrɔ fo kana se a ka siya ma ka bɛn kalo nin kɔnɔ n'an sigilen ko an bɛ k'o dusukasi kɛ an y'a dɔn an bɛ k'a kɛ kun min kan an fana y'a dɔn ala k'an kɛrɛnkɛrɛn ni ko mun ye nin ye ala talo ba de ye i b'a dɔn n'a tout le monde salimata b'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ an t'a lɔ an y'an jija an bɛ se k'a kɛ cogo o cogo an y'a kɛ ten an bɛ se k'a kɛ cogo o cogo an y'a kɛ ten hakili ɲuman la d'a ma hakili ɲuman la d'a ma k'an sabati alu bɛ to ka taa sira kan ala ma kɛra k'an sabati alu bɛ to ka taa sira kan ala ma kɛra o y'an signalé ko heure sera o ko 10 minutes ne hakili la est ce que 10 minutes yɛrɛ ma tɛmɛ ala tɛmɛna mais yɔrɔ kelen bɛ yen komi ka sɛjatu tɛ i b'a fɔ a y'a to buruko y'a dɔn ko mali wɛrɛ ta mɔgɔ fana ko fɔ la an y'a dɔn o yɔrɔ fɔ a y'a filanan a y'a fɔ la ko a sɛjatu tɛ i b'a fɔ la sa bi wa farwa bi sama tuuti ukula kula yini bi izni rabbiha o tɛ yusuf bɔla yan ko ale sabatini don a faru bɛ sanfɛ tuuti ukula kula yini bi izni rabbiha ko yiri nin ko ale diya a dunu a tɛ tigɛ tuuti ukula kula yini bi izni rabbiha kula yini nin bɛ a yira imam mahdi aja ala fɔ sari ale ka sabati la ko kula yini jaabi dɔ tun man ka tigɛ ko o le ye a lamɛn dɛ sabitun tuuti ukula kula yini bi izni rabbiha an bɛ hini de la fo ka taa di diɲɛ wuli ma o le ye alu bɛ tunu ye kuma la sɔnna bolo ma
abina YouTube kana fo na yɛrɛ ko de ashayatu khabisa utza min fawqi ardi olu bɛ zani dugu cɛ o fɔnkɔn dɔ de wo o bɛ komi jilabo a ye kɛ ten n'a fɔ cogo de n'i jigila n'i donna ji kɔrɔ k'i bɛ banakɔtaga kɛ a bɛ fɔ k'i to dugu ma a ye fɔlɔ k'i dogo ni mɔgɔw la e bɔra dɔrɔn i bɛ sin ka ye e bɛ a fɔ ko kɔlɛ yafa ale hakili la ko a bɛ dugu ma de la hawla wala quwwata illa billah sayatu khabisa mɔgɔ de bɛ ka fɔ n'o ye zura nɔgɔ ni mɔgɔw ye k'olu bɛ zan ni dugu cɛ de maa laha min xara k'o sabati tɛ o bɛ dɔ bɔ bi o bɛ dɔ bɔ sini o bɛ dɔ la bi o bɛ dɔ la sini a si ti kelen a ko anw bɛ k'a ɲɛɲini de ko n'i ka bɛnna ma k'i b'o kɛ aa i sabati sa ala bɛ sababa ma hakili ɲuman la d'a ma an b'a la tanu ala barika la ala min ka an sabati nin kɛnɛ nin kan k'an kɛ nin kɛnɛ nin ɲɛnɛmayabaga ye an ka cɛkɔrɔbaw b'a fɔ an ye ko kunnaja ye gɛrɛsɛgɛ de ye dɛ alu bɛɛ t'u dɔnni gɛrɛsɛgɛ don ka sɔn ma kunnaja taamasiyɛn dɔw yɛrɛ bɛ sa u t'a mɛn dɔw b'a minɛ ale t'a ta nka alhamdulilayi anw k'a mɛn an tilala ka sɔn an y'a ala ko alu bɛɛ t'u asulu asaabitun k'olu sabati n'o tɛ k'o ta kan imamu t'i ko i bɛ t'o sabati de kan i bɛ laban la de imamu sɛ nin y'o garanti d'a ma. Kuala ta, kuala sani ma, kuna te nyale imo ni sarago, kuala imo ni sarago. Matano sarago. Aum ta drum kuala le nine na. Anda re una una manye te ngi kita. Atila mate. Oye makala sa wewa. Sa sa le hele. Kwani kwa na betu ko, kwani manja, kwa dana, modanja de. Moi ko bra ba de ko na ni na kitala. Bete tu le nom là. Et puis les gens voilà, il y a un projet qui dit oh mon frère, tu comprends pas ça. Oui, tu n'as pas de nom. Précisément Imam Hussein ayan dia ni dia bena ka do ka la do. Na yo ka la lo ko on va se sacrifier. Pour l'islam, pas pour Imam Hussein, pas pour l'islam. So ya ko le militaire na ya ba la de metti yam de comme changa albert se kan de nawa. Albert se kan de na ala se kan Imam Hussein de na ka ba ga. Ala kira ba lo na ma ka ta Madina asmo bulo sallallahu alaihi wasallam. Voilà, question pour et de beaucoup Inch'Allah. Alors donc rapidement, on m'a coupé question Sabala. Alors donc pour question télé, on m'a coupé question télé là. On m'a dit, et puis nous allons voir comment de voir. Aïe, voilà. Bismillah. Itu komat-komat baru pun bawa kesengkelan terjadi virus lain. Okey ni orang ini. Kenapa? Lepas maudu kelente. Kenapa? Le même sujet. Nang ni nature plaît. Il a famu. Pourquoi dynamique de donner temps? Il ne va pas tenir un seul an. Fɛnkelen fili fila fana tɛ wa ni ninnu sara bi n b'a d'i ma kɛmɛ fila mɛ ni juru de bɛna sara dɔɔni dɔɔni 40 b'a kɔnɔ waati o b'a kɔnɔ ale ka tagama na ka ani a bɛna fɛn dɔ de parce que n'ale tun sera ka na kɛ ɲɔgɔn kan bi a bɛna se ka dɔ sɔrɔ ka taga dɔwɛrɛ ta o occasion tɛna sɔrɔ dɔ nin na donc c'est en quelque sorte rattrapage sugu dɔ de bɛ mais on y arriva tɛ kelen ye voilà donc je ne peux pas parler beaucoup d'un problème maintenant mais d'urgence là question n'a posé là avec les haram de voir bien halal de voir ma relié à la haram.